Gitumbo ka high-value individual sa illegal drug trade sa Mantawi City arestado. Samtang drug den sa Cebu City gidismantle sa mga otoridad. Samtang sa lalawigan sa Leyte patay sa operasyon ang target sa drug operation. Ang report ni Nico Serino. Arestado sa Baybast sa barangay Magikay, Mandaue ang 40 anyos nga ilang high-value individual na priso na kaniadto tungod sa pagkalambigit sa illegal drugs apan giingong mibalik sa pag-operate. Gikatahong makadispose siya og mga 50 gramos sa shabu kada semana. Moabot sa 50 grams sa gituuhang shabu nga mobalor og 340,000 pesos ang nakumpiskar. Kani siya maka-dispose ni siya og mga 40 to 50 grams a week. Weeks na sad po nila ni gimonitor kay mao lagi ang sumbo and at the same time naa sad po ni siya mga history of kuan sad po illegal drug trade. So na siya kaso from 2019 to 2022. Usa ka drug den sa barangay Labangon, Cebu City ang gidismantle sa mga sakop sa Philippine Drugs Enforcement Agency. 7 ang nadakpan. Gihimo ang operasyon pinaagi sa koordinasyon sa PIDEA ug Labangon Police. Matud sa tigpamaba sa PIDEA 7, Leia Alcantara, nga usa ka concerned citizen ang nitaho sa illegal nga patigayon sa dapit. Sud sa 3 ka semana gihimo ang surveillance, diin usa ka alias Tata, 43 anyos, ang gingong nagpadagan sa drug den. Matud pa, makapamaligya kini og di momeno sa 30 gramos sa shabu kada semana. Lakip sa nasikop ang laing unom ka mga lalaki nga sagad pedicab driver nga gituuhang manuyupay sa maong drug den. Nasakmit atol sa operasyon ang 4 ka pakete sa gituuhang shabu nga mokantidad sa 81,600 pesos. Sa Ormoc City, patay ang usa ka high-value personality samtang nadakpan ang uyab niini sa anti-drug operation kaganihang kadlawon. Ang napatay gitumbok nga top 2 regional target sa kapulisan. Mato ni Police Captain Ramil Caldona, hepe sa Police Station 1, atol sa maong operasyon, gingong nakabantay kini nga pulis ang katransaksyon maong miaksyon ug sukol. Samtang gihangop ni Ormoc Mayor Lucy Torres Gomez ang kalampusan sa kapulisan. Kay matud niya, way luna sa mga naghimog iligal diha sa dakbayan. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.